हेलो 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 गाइस नमस्कार न्यू वीडियो आसी जोटा वीडियो ना होची कौन करते लॉन्ड्री वाला बहुत मस्त वीडियोटे तो जी देखिली मस्त वीडियोटे तो से वीडियोटे चलतु देखा एंटरटेनमेंट कर एंजॉय करवा ओके वीडियो को जमतु वीडियो बोलो टेकी पानी हाथ गुड़ा कौन हो जाऊँ मनीष को बेला काल आसिक फसला के जानी हे भगवान ए आयरन को टेकी टेकी का मो पूरा सुखी गले मो घरे मु पूरा राजकुमारी भाया चलुली सेठी मो ड्रेस मु एपट सेपट करके फोपाडुली हेले लोक एबे कोन करूचंती आसिक मो मुहरे लुगा उड़क एपट सेपट करके फोपाडे केते कथा कहि के जाउचंती हे प्रभु कोन करबी एठी पुनी एतक पडिची माउसी तो पेंट का आयरन करे आई चलो अरे जंगड़ी का बाड़ी पसा मु तोर को बापर साइड रे हैं मैं तो कोन माउसी रखुची माउसी एते कथा को कहू जे मते पेंट देलो हे पैंट पैंट किछ नै जा जा एठु जा ये तो मो पेंट हां एटा तो पैंट हां तो पैंट जत तो तू नबो ना आ आपु रखी कोन मु पूजा करबी ना पिंदिबी न न ले अरे तू अनु एथी मु केमिते कहबे मु एठी कोन करची हां मो कथा जाने को जति चाहू ताले ऊपर कोना ऊपर को जानी ऊपर को अनिले सिना मो फ्लैशबैक को जीवू लॉन्ड्री वाला खेला कर दी बोधे ए आखि देखे के तो केते टोका बोटे छु ओहो बापा डकेले हे भगवान बापा सबुले एमती कोन पे डाकंदी के आनी जेते बळे मु सज होतिबी जमा सज ही करे दियंतीनी हे ना आइलो पानी आइलो आलो सोसो लाडे आणे केते लेट कोंटू हेलो ये थंजु कोन है अरे दे मो पर भी दे दे मो अरे मो पे यार तू पानी नीचे पी देना बापा कौन है ले तमर ये की अवस्था तोरो ये की अवस्था तो ठीक अछि टिके तळु को देखु न हिंदी नहीं बोली बस ना साया भी नहीं कोई ऐसी आओ एटा बा साया सेईटा तो मु जानि छि सेईति पई पचारली कथा कोन के एटा तो माउसी रो ता माने बापा तमे माउसी सहित तू जा बुझु तू जानु आ कोन हेलो मां तो माउसी 5 दिन तळे आस्थला साइड छाड़ दे की पळेथला आ ठीक आजी ए सोळा लॉन्ड्री वालाटा गंजी चड़ी गामुचा पैंट शर्ट जहा थिला सब तक नै आइछि आयरन करिया को आइ की दे मु कोन करी मो इज्जत लुचिया पे पिन देई छी ठीक ओ ताले ए सब होछि से लॉन्ड्री वाला रो पाला ने हां हां तमे ओडे काम करो बापा से लॉन्ड्री वाला को जल्दी जल्दी फोन करो ये माइकिना झाड़ गुआ सारानी ये पटे बाल साइकिल भी मोर झाड़ गुआ सारानी नहीं आज जेमिति ले से लॉन्ड्री दुकान को जीबी माइकिना रो साड़ी साया ब्लाउज सब नहीं के आसीबी नले माइकिना मते साड़ी पिंदे की घर भीतर पुरे दबो माइकिना फोन कला हां हेलो तू जमा व्यस्त होनी आज जेमिति ले तो साड़ी आनी के आसीबी आमे पिंदी की आज जेमिति ले बाहागर भोजी खाइ को जीवा देखुनु अच्छा। तो साड़ी की 15-20 दिन ले ता लॉन्ड्री दुकान रखी सदा ता स्त्री रो साड़ी आज जेमिति ले आनी हां तू जमा व्यस्त हां आनिले आमे साथे की बाहागर भोजी खाइ को जिया साड़ी पिंदी हां हां रखुची ई सड़ा लॉन्ड्री दुकान को आज मु पानी देबी ये क्या हुआ जाई पड़ी ಎಲೆಪೆಂದ್ರನ್ನ ಸಿಡಮಾಂಟ ಕುರ್ರೆ ಪೀಗಿಲರಿ ಹಟ್ಟೆ ಹಟ್ಟೆ ಏಟಿ ಅನ್ನ ಜೋಟ ಲೂಚಿಬೇಕತ್ತ ಶೀಟ ಪೂನ ಐಜೈತಿ ರೀ ಕುರಿ ಬನ್ರಿ ಅನ್ನ ಎಲೆಪೆಂದ್ರ
সেটা ইয়াকু কোন করিবি রে শালা এটা কোন আইছি তা মালিক দেখলে মু গাড়ি কোন করে দেব এটা হবনি ইয়াকু কোন করিবি রে ইয়াকু গোটে কাম করিবি ये कोना रे टाइगर पोत्र आने की ताको पके के सिलेक्ट कर देबे ना रे टाइगर पता शॉर्ट आइज बर रे येला पंदर ना सेटा तार बिलाउ जो पुडी देछि सेटा मोते सीतु जेमिति काना अछि आइले मो पिटरे काना कर दो एले ता साड़ी ता बाला आयरन कर तार गारो ठीक अछि सामान अछि सेटा गाय भी ठीक अछि सेति लागी मो टिके पिंदी की देखि दउछि सेटा मो आउट के पिंदी दिए रे आ एटा भी ठीक अछि तार एमते पाकई देबी सेटा भी ठीक अछि ठीक अच्छी धन्य मो शशुर झियो माଳ तू भोजी खाइବାକୁ ଏତେ ବିକଳ ମତେ ଏଇନେ ତ ଫୋନ କଲୁ କେଡେ ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ତା ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନରେ ଶାଢୀଟାକୁ ପିନ୍ଧି ସାଇଲୁଣି ତୁ ରାଗି ଯାଇଥିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତତେ ଏଇନେ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେବି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଜି ଜାଗାକୁ ତତେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି सेटा भी ठीक अच्छी एटा केरे रे वाटर ये ले पंद्रे वाटर तू कोन दिखे जाऊनी अरे अरे तू मेरे साथ माइक ना साड़ी कौन पिंचु तू माइक साड़ी पिंदिली बोली कल मत माइक ना बाबी दोछि रे ते कोंडे के दोछु आ लगे तुन तो कोली तबी नोगी को मोते अरे की विचित्र लोक अरे मो माइक ना मैंने साड़ी आ देखा आइरन करियाकू 15 दिन ठीक रे डिलीवरी दे परनु तू एटी मो माइक ना साड़ी पिंचु तो माइक रे सेट ये थी पे पिंदिले आइरन कोरी की देखुतली सेट तार गाय पाई सब ठीक अछि खोले के जल्दी ऐसे मो माइक ना मत रखे नहीं तोर माइक ना रोके देले बोले मो तो माते चाड़ी के लोगे दबु ना एटा सेट तोर साड़ी दो तू मायपुर साड़ी दो साया ब्लाउज एटा तू मायपुर ब्लाउज दो ये कौन बोलू अरे 12टा दुकान बुली बुली मो माइक ना ब्लाउज ता चॉइस करथला तो मेन जिंस रो कोना कर दिलो याट्रा एटा को दिन रे तमे खोरा दिन कारा दिन अरे कारा नो खोरा सेटा एक कोतरी सुन कारा दिन तोर भीतर बाहर गांडरू पेट्रो बोउची जालो 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 कोन माछ मारबी जालो रे सेटा जो तोर बोउची झालो सेटा एका कोतरे सुन एटा जो तोर माइकिनार काना करछि देख ये भीतर तो माइकिनार जो जिंस रहउची सेटा कारा दिन गरम साड़ी जीवो सेटा पे गोटे काना करछि तांडा पवन बाज ठंडा ना सांडा रे मो साया छाया नो साया सेटा एक कोतर सुन रे सेटा कोन कहली सेटा गौरी अछि दुआ आइनी ताको दो भी सापा करे भी साकै भी तापर आनी पोर की देबी ना सो एक लॉन्ड्री वाला देखिछि तो गोला बाउला तो दुकान ना जो तू छोटी सैया बेसी कथा कने पालन नले स्त्री कर देबी मो पुरुषटा को स्त्री करू नो रे एटा अंत कर चला काटा वदे को जेल पेंद्रा एटी काटा को मो आगरे चला कार रे मो जाला बोची पेलो चल एटा मांड कर रे सेटा मोर बोई गलो ने एटा मांड कर रे सेटा मांड कोर पिन याकू टेकी बिना चला आउ कार टेकी लास्ट डे गोला बड़ डोला साट देगी जे मांड कोर पे गेला न अंकल ने फ्रॉक ता देला रोक देबी को फ्रॉक 3 दिन तल जो फ्रॉक ता दिल सेटा दियो कोटा देइतलु अंकल मो परिका दब कास्ट ने ड्रेस नब कास्ट एते कोन क्वेश्चन पचाचा तू छोटा पिला लेकिन बाट बाट को तो कोई दू तुम तो पार्क मिलने एटा दोरी के पोला राम बापा को डाकी काउनी तू बापा असल कर म टैक दरबो पाट पूरा बुझला काम कर के मनुष्य तोकी गलंटी जोटे दाला छट दे के की ओटे फोन कलानी हेलो हां कोच और मु देखु छी मो पेला को फोटो छी पेला को फोटो जीरो रे पेला को कने हो छी रे अरे शंभू आता मामू शंभू ता घर को बोले छी मु कोची पेला फोटो चला पेला त नै मते निजे जीवक पड़ियो आज साला लोक मान को बाला कोता कोइले कोरा चला मो ऊपर ओल्टा चोडी जाउछंती हेलो हाँ धन तुम्हें कोठी धन आगो को ना वैलेंटाइन्स डे आसी तुम मत गोटे कौन गिफ्ट करबा हला आई लव यू तुम्हें भी लव यू टू कहून मो बेले फुले झील को जदि भल पाइबनी आ काको भल पाइबो झील मिलिबे निजे ये मैडम माउसी अरे तो बात
ପଇସା ଏଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ପାଗଳ। ଏଇଟା ବାଲ ଚୋରିଛି। ଆରେ ଆରେ ତୁ କିଏ କହିଲୁ? ମୋ ଘରେ ତୁ କିଏ? ଆଉ ସେ ପର୍ସଟା ଧରି କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ? ଆରେ ହେ ଚୋରି କରିବାକୁ ମୋ ଘରକୁ ସେଟା କଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଏଠି? ସେଟା ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି। ଆଉ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛୁ? ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛୁ? ମୋ ଝିଅକୁ ଏକା ଦେଖିକି ଭଗବାନ। ଆରେ ହେ ତୁ କଣ ଘଷୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ କଣ ଘଷୁଛୁ କଣ? ବାପା ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ତମେ ଫୋନ ନିଅ ପୋଲିସ କୁ ଫୋନ କର। ରାରେ ପାଲିସ କୁ ଫୋନ କରିବୁ ନା? ହଁ କରିବିନି ଆଉ କଣ? ସଲା ବୋ ପାଖକୁ ସଲା ଘରର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବେଡସିଟ ଶାଢୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ପଠେଇବୁ। କହିବୁ ଦୋଇକି ଆଇରନ କରେ। ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେବୁନି ମାରା ମାଟା କରା ପଠିଆ ମୁଁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଆରେ ହେ ଆରେ ହେ ଆଗରୁ କହୁନାହିଁ ଦେଖ ଆସ୍ତାରା ପାଡା ଏଟା କଣ ଏଇଆ କହୁଛୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ଇଏ ତ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆଉ ଇଏ ମତେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ? ଇଏ ଲେଫେନ୍ଦରା ଧ ଫୋନ ଧ ତା ଫୋନ ପେ କର ପଇସା। ଯୋଉ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ଇସ୍ତ୍ରୀ। ସେ କଥା କହୁନୁ ତୋର ପର୍ସ ଧରି କଣ ପଳଉଛୁ? ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଏଇଟା। ତୋର ଭୁଲ। ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଲା? ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ଆଜି ଲଣ୍ଡ୍ରି ବାଲା ଆସିକିରି ପର୍ସର ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଖୋଲିକି ଧରିକି ପଳେଇଲାଣି। କାଲି ଆସିଲେ କଣ କଣ ଖୋଲି ପକେଇବ। ପରଦିନ ଆଉ କିଏ ଆସି କଣ ନେଇଯିବ କଣ କରିଦବ। ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ରହରେ ପୁଅ, ତୁ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଡେଇଛୁ। ମୁଁ ବି ଛାଡିବା ଝିଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଡଉଛୁ। ଦେଖିବୁ ରହ। ଏ ଶାଲା ଗୋଟେ ଫୋନ ଆଇଲାନି ଦେଖୁନୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଓ ସେଟା ଗାରକୁ ଯିବି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇବି କାରକି ଦେବି। ପଇସା ମିଳିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ପଇସା ମିଳିବ? ଆଟା ହଁ ଯାଉଛି ସେଟା ଯାଉଛି ତାର ଘରକୁ ଯାଉଛି ରେ ବାବୁ ତୁ ରୋକି। ସେଟା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ରେ ତାକୁ କଣ ପିନ୍ଧିବି ରେ? ସେଲା ମୋର ତ କାପଟା କୋଣ୍ଡି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଟା ଲୁଙ୍ଗିକି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି। ଏଟା କି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଏଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବି ବାଟରେ ଦେଖିବି ରେ ଯାବ ବୁଝିବି। ସେଟା ଗୋରୁକୁ ପୋଲେଇବି ସେଟା ମୁଁ ତ ସାଲା ହିରୋ ଦେଖ ଯାଉଛି ରେ। ତା ଘରକୁ ଯିବି ଟଙ୍କା ଦୌଡ଼ିକି ଆଇବି। ସାଲା ସକାଳୁ ଦୋକାନକୁ ଆସିବ ସେଟା କାମ କରିବ ତାପରେ ବାବୁ ଘରକୁ ଆଇବ ତାର ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ ସାକୁ କରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇବ। ସାଲା ମୁଁ ମାନିସେ ନା ମିଶେନି ସାଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ କଣ ଭଲ? କାପଟା ତ କରିକିରା ହଁ ତତେ ତ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଲୁଗାପଟା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋଠୁ କିଛି ନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା ଦେବି। ମୋଠୁ କାଣ ଗେଟା ଗୁଡ ନବ। ହଁ ତୁ କାଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଥିଲୁ। ଆଜି ତୋର ଆଗ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ଟା ନେଇ ସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତତେ ଲୁଗାପଟା ଆଣିକି ଦେବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଭାରି ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ କାହିଁ ଆଉ ହଉଛୁ? ବାପା ମୋର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା। ବାପା ତମେ କୋଉଠି? ଆସ ଜଲ୍ଦି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା ଲୋ। अरे हे खाली पर्स उठेकरी नहीं पड़ुथुलु आज मो झियर इज्जत नहीं सेटा कापड़ा देबो काइतिला बापा ताको बाड़े किछ दरकार नहीं, से मो इज्जत नहीं छटा ताको पुलिस स्टेशन रे देई दिया। पुलिस स्टेशन फोन करिवो? ना पुलिस स्टेशन नहीं आउ याडा ये मो झियर इज्जत नहीं छी माने मु आउ बाट चली पारिनी। बाट चली पारिबो सेति पे को पुलिस रे देई दियो। सेटा इज्जत ने रे कापड़ा ने बकाइतिला कोन खोला खोली कोन से कपड़ा दे आस्ते बापा रात पाटी होला चोपा मो इज्जत नहीं होला। तू काईटी कोन करथुलु?
ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ? ରାମ୍ପୁଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଟା ନଖ ମୁଁ କାଟି ଘରକୁ ଦେଇଛି। ଯାଉଛି ରେ। ରାମପୁର ଭିତରେ ନଖ କାଟି ଦେଇଛି। ସେଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି। ମତେ ଗୋଟେ ବାଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ଚାଲି ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଏ ସମାଧାନ ନାମ। ହେଇଯିବ। ବାପା ମୁଁ ତ ଝିଅ ବୟସରେ ହେବି। ଆଲ ମତେ ଭାଇକି ନେବୁ ତୁ ମୋର ଝିଅ ବୟସରେ କାମ କର। ତୋ ବାପା ଦେଇ ସାରିଲାନି ନା ତ ତୁ ଝିଅ ବୟସରେ ହବୁ କି ଚାଲ ମୁଁ ଧରିକି ଯିବି। ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ ଏ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନକୁ ମୋର କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ପା ଅଛି ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବି। କାଢୁକିଆଟେ ତ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବି। ନେ ନେ ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯା, ନହେଲେ ମୋ ଗେରସ୍ତ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁ ପଛ ଏକାତ୍ରିକ ଫୋଟକା କରିଦେବ। ମୁଁ ପେନ୍ ନେବି। ସେଟା କିଏ ଥିଲା କିଲୋ? ସିଏ ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାର ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ତ ଆସିଥିଲା ନବାକୁ। ନବାକୁ ତୋର କୋন ତାର ବାବୁ ଦିଏନି ଚାଲିଥିଲା କିଲୋ? ସିଏ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଲା। ଭାବ ଦିଆନିଆ କଣ ଚାଲିଥିଲା? ଏମିତି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ପଳେଇବି। ଓନା ମାଇକି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ କରିବୁ ଇଏଲେ ପେନ୍ଦ୍ରା ନା ସେଟା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି ଲୋ। ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିଦବ? ଆଉ କେତେ ଥର ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବ? ଏଠି ବା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ଆଣିକି ଏମିତି କଟଉଛ ମୋ ଉପରେ ଶୁକି ଗଲିଣି। ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଲକୃଷ୍ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।